Yɛna kenkan a yɛkenkan twaa mu no, yɛhu sɛdeɛ a Israelfoɔ ne Yudafoɔ ɛyɛɛ asoɔden na wɔantie Awurade wɔn Nyankopɔn, na wɔtiee adiyifoɔ ne nkɔmhyɛfoɔ atorofoɔ, na Awurade somaa odiyifoɔ Yeremia kɔhyɛɛ wɔn nkɔm, ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔantie ɔno Nyame nti, ɔde wɔn bɛhyɛ Babelhene Nebukadnezar nsa, na wɔn akɔyɛ nkoa asom ɔne ne man mfirihyia pii, na ɛno akyiri no, ɔno Nyame bɛsan aba abɛyi wɔn. Afe yi mu, bosome awɔtwe ne da a ɛtɔ so 15 mu, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church daadaa akenkan sɛm. Yɛbɛkenkan wɔ Odiyifo Yeremia nhoma no, ɛti 31. Asɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn no sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, twerɛ nsɛm a maka akyerɛ wo yi hyɛ nhoma mu fa. Na hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie, sɛ mede me man Israel ne Yuda nnomum bɛsane aba, Awurade na ɔseɛ. Na mɛma wasane aba asase a mede me maa wɔn agyanom no so, na wɔn abɛdi so. Na yeinom ne nsɛm a Awurade kaa no Israel ne Yuda ho no. Na sei na Awurade seɛ, yate ahopoobɔ ne ehu aba na asomdwoe nni hɔ. Mombisa na monhwɛ sɛ ɔbarima bɛko awɔ anaa? Adan nti na mehu no mmarima nyinaa nsa sɛ esisi wɔn asene sɛ ɔbaa a ɔrewoɔ deɛ, na anim nyinaa ayɛ fitaa yi. Bue ɛda no so a ebi renyɛ sɛ ɛno, na ɛyɛ ahohiahia brɛ ma Yakob, nanso wɔbɛfiri emu hɔ ara agye no nkwa. Na ɛda no, Asafo Awurade asɛm nie, mɛbubu ne nkonnua afiri wo kɔn mu, na matete wo nkyɛn hama, na ananafoɔ renni wo nya bio, na wɔbɛsom Awurade wɔn Nyankopɔn ne wɔn hene Dawid a mɛma no so mama wɔn no. Enti nsuro makoa Yakob, Awurade asɛm nie, na mma wakoma ntu, o Israel. Na hwɛ, meregye wo afiri akyirikyiri, na magye w'asefoɔ afiri wɔn nnommumfa asase so. Na Yakob bɛsane aba abɛhome atena ase dwoodwoo a obiara renyi ne ho. Na mede w'akyiri sɛ mɛgye wo nkwa, Awurade asɛm nie, na mɛma amanaman a mabɔ wo apete hɔ no nyinaa awie sa. Nso wo deɛ, meremma wonwie sa, na mɛtwe w'aso atenetene so, na bim deɛ meremma wonni. Na sɛ Awurade sie nie, wo kurow aporɔ, wo apira nni asayɛ, obiara nni hɔ a odi ma wo a ɔbɛtoto wo. Nnuro ne ntaresoɔ nneɛma nni hɔ mma wo. W'adɔfo nyinaa werɛ efiri wo, wɔmmisa w'akyiri kwan, na ɔtamfo pira na mɛpira wo. Otirimɔdenfoɔ asotwe na mede atwe wo, w'amumuyɛ dodoɔ so, ɛnam sɛ wo bɔne mu yɛ den nti. Adɛn na woteɛ mu wo kurow ho sɛ wo yea nni asayɛ? W'amumuyɛ dodoɔ, wo bɔne a emu yɛ den nti na mayɛ wo sɛyie yi. Ɛno nti wɔn a wɔtete wo mu nyinaa, wɔbɛte wɔn mu, na wɔn a wɔhiahia wo ho nyinaa, wɔn nyinaa bɛkɔ nnommum mu. Na wɔn a wɔatwa wo dwo no, wɔbɛtwa wɔn dwo, na wɔn a wɔfom wo fa nyinaa, wɔbɛma wɔn afom wɔn afa. Na mɛkyekye wo kuro, na masa w'apira kuro, Awurade asɛm nie, ɛfiri sɛ wafrɛ wo deɛ wɔapam no, Zion a obiara mmisa n'akyiri kwan. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede Yakob ntomadan mu nnomum meresane aba, na meyam ahyehye me ne tenabea ho. Na wɔbɛkyekyere kurow no ne dabrɛ, na aban afɛfɛ nso besi dia esie.
na wɔn mu na aseda nnwom ne agofoɔ nne bɛfire, na mɛma wɔn adɔɔso na wɔrensua, na mɛhyɛ wɔn anuonyam na wɔrenyɛ ketewa. Na ne mma bɛyɛ sɛ akane no, na n'asafo no agyina m'anim pintin sɛ tete no. Na mɛba mabɛtwe wɔn a wɔha no nyinaa aso, na wɔn hene bɛfiri wɔn ara wɔn mu, na wɔn sodifoɔ nso afiri wɔn mu, na mɛma no atwe apini. Na ɔbɛbɛn me, na hwan ne deɛ obesi ne bo sɛ ɔbɛbɛn me? Awurade asɛm nie. Na mobɛyɛ me ɔman, na me nso mayɛ mo Nyankopɔn. Hwɛ, Awurade ehum ne abufuhyeɛ retu, ehum a edi kyinhyia ebesi abɔnefoɔ atifi. Awurade abufuo hyehyeɛ resane, gye sɛ ayɛ n'akomam nsusuɛ ama no atim ansa. Nna a edi akyiri no mu na mobɛte yei aseɛ. Bere no mu na mɛyɛ Israel musua nyinaa Onyankopɔn, Awurade asɛm nie, na wɔn nso ayɛ me ɔman. Sɛ Awurade sie nie, ɔman a wɔn afiri mu afiri afenaa ano no anya adom ɛsrɛ so. Bere a na Israel rehwehwɛ ahome no, Awurade ama mahu no akyirikyiri, na daa dɔ na mede madɔ woɔ, enti na matwe wo adɔyɛ aso. Masi wo bio na wasi hɔ, ao Israel baabu no. Wobɛhyehyɛ wo mpintin aduradeɛ bio, na wafiri adi agofoɔ nsɛm. Wobɛtɛ bobe nturo wɔ Samaria bepɔw so bio. Atɛfoɔ bɛtɛ, na wobedi so aba nso. Na ɛda bi wɔ hɔ a awɛmfoɔ bɛteam wɔ Efraim kurow bepɔw so sɛ, monsɔre ma yɛmforo nkɔ Zion, Awurade yɛn Nyankopɔn nkyɛn. Na sɛ Awurade sie nie, monto Yakob ho ahurusie dwom. Mommɔ ose mma amanaman sodifoɔ no. Momma wɔnte, monyi ayɛ na monka sɛ, Awurade gye ne man, Israel nkaeɛ no nkwa. Hwɛ, mede wɔn mefiri atifi fam asase so mereba, na makɔboa wɔn ano afiri asase anotɔn. Wɔn mu anifraeɛfoɔ ne mpakye, apemfoɔ ne maatan nyinaa wɔ mu bi. Asafo yuu na wɔbɛsane aba. Wɔde esu ne nkotosrɛ bɛba, na medi wɔn anim de wɔn akɔ esutene ho. Ɔkwan tee a wɔrensunti wɔ so, na mɛyɛ Israel agya, na Efraim ne mabakan. Muntie Awurade asɛm, o amanaman, na monka no akyirikyiri nsua no aman so, sɛ deɛ ɔbɔɔ Israel peteeɛ no reboa wɔn ano, na wahwɛ wɔn sɛdeɛ a odwanhwɛfoɔ hwɛ ne nwan. Na Awurade agye Yakob, na wayi no afiri deɛ ɔyɛ den sene no nsɛm. Na wɔbɛba abɛto ahurusi dwom Sion soronsorommea hɔ, na wɔn ani aka Awurade nnepa ho. Aduane ne nsa ne ngo ne nnwamma ne nantwie ho, na wɔn asetena ayɛ sɛ turo a enya nsuo pii, na wɔrenkɔ so ntɔ piti bio. Ɛno na amanaman ani bɛgye asam mu, na mmeranteɛ ne nkokoraa abom anya anigyeɛ. Na mɛdane wɔn aboobodie ahosane, na mɛkyekyere wɔn werɛ, na mɛma wɔn ani agye afiri wɔn awerɛhoɔ mu. Na mɛma sradeɛ amee asɔfoɔ no kra, na me man adi me nnepa amemmen, Awurade asɛm nie. Sɛ Awurade sie nie, wɔte nne bi Rama, egyaadwotwa ne esu yaya. Rahel resu ne mma, na ɔmpene sɛ wɔkyekye ne werɛ ne mma ho, ɛfiri sɛ wɔnni hɔ. Sɛ Awurade sie nie, mmoa w'ano na woansu, ne w'ani nso na ampore nisuo.
na wadwuma so aketua wɔ hɔ Awurade asɛm ni na wobɛsane afiri ɔtamfoɔ asase no so na anidasoɔ wɔ hɔ ma wo daakye Awurade asɛm ni wo mma bɛsane aba wɔn asase so bio tie na mate mmom sɛ Efraim redi abooboo sɛ watwe maso na maso atwe nso sɛ nantwie ba a wɔn kyerɛkyerɛ no dane me na madane aba na wo Awurade ne me Nyankopɔn na me nsa ne akyire akyi mesakyerɛe na menya mehunu me ho yi mebɔ me srɛ so m'ani awu na masopa mpo ɛfiri sɛ mɛsɔ me mmerante bere mu ahohora Efraim yɛ me ɔdɔba anaa abotɔyɛ mu ba sɛ dodoɔ ara a mekasa mekyerɛɛ no yi nkaeɛ ara na meda so mekae no ɛno nti na me nsu no mu twitwa ma no ɔno ho hyehyeɛ na meyam hyehye me ma no Awurade asɛm nie hwɛ ɔkwan no nso fa sisi kwankyerɛfo adum fa wakoma si ɔtempɔn ɔkwan a wofaa soɔ no so sane bra Israel baabu no sane bra wo nkuro yi mu wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ akosi da bɛn ɔbabaa akyirisanfoɔ na Awurade abɔ ade foforɔ asase so ɔbaa bɛbɔ ɔbarima ho ban sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ni menya mede wɔn nnomu mesane ba a wɔbɛsane aka nsɛm yi Yuda asase so ne ne nkuro mu sɛ Awurade ahyira wo trenee tenabea bepɔ kronkron na Yuda ne ne nkuro nyinaa bɛbom atena mu ekuafoɔ ne wɔn a wɔne mmuakuo di atu tena na mɛma ɔkra a watɔ pira ani so atete no na mama ɔkra a ɔtɔ piti nyinaa amen yei so na menyaneɛ na mehwɛeɛ na me nna no te me nda mu hwɛ nna bi reba Awurade asɛm nie sɛ medua Israel fie ne Yuda fie mama nipa ase ne mmoa ase akyene na sɛdeɛ a m'ani saa wɔn sɛ metutu na mebubu na medwiri na masɛe na mayɛ no bɔne no saa ara na m'ani bɛkum wɔn ho sɛ mesi na madua Awurade asɛm nie nna no mu no wɔrenka bio sɛ agyanom adi abontwerɛ na mma se afem na mmom obiara ɔno ara na emumuyɛ nti na obewuo onipa biara a ɔtwere abunu no na ne se ebɛfem hwɛ nna bi reba Awurade asɛm nie sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforɔ ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pam da a mesosɔɔ wɔn nsa meyii wɔn firi Misraim asase so a wɔn deɛ wɔbubuu mapam brɛ a meyɛ wɔn kunu no Awurade asɛm nie na yei ne apam a ɛna no akyiri me ne Israel fie bɛpam no Awurade asɛm nie mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam na matwerɛ no wɔn koma mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman na obiara renkyere ne yɔnko na obiara nso renkyerɛ ne nua bio sɛ hunu Awurade na wɔn nyinaa behu me afiri wɔn mu akuma so akosi wɔn mu akɛseɛ so Awurade asɛm nie na mede wɔn amumuyɛ bɛkyɛ na wɔn bɔne nso merenkae bio sei na Awurade a ɔma owia hran awia na ɔhyɛ ɔsrane ne nsoroma ma no hran anadwo na onu ɛpo mu ma n'asorɔkye huru a ne din de Asafo Awurade no seɛ sɛ ahyɛdeɛ ahodoɔ yi sene firi m'ani so a Awurade asɛm nie ɛno ansa na Israel
asefoɔ nso bɛgyae ɔman yɛ m'anim daa nyinaa. Sɛ Awurade sie nie, sɛ wɔtumi susu soro atifi na wɔtumi bɔre asase nyinasoɔ hunu wɔ fam a, ɛno ansa na me nso mɛpo Israel asefoɔ nyinaa, deɛ wɔayɛ no nyinaa nti, Awurade asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie, sɛ wɔbɛkyekyere kurow no ama Awurade afiri Hananel abantenten ho akosi ntwiaso pon kɛseɛ so, na susuhoma no bɛfiri hɔ ara afa ne tentensoɔ afiri adi akoduru Gareb kokoɔ so, na adane akɔ Goa, na ɛfunu ne nso bɔnhwa no nyinaa ne asasewa a ɛkɔduru nsuo Kedron ho nyinaa, kosi apɔnkɔ apon kɛseɛ ntwiaso. Epieɛ no bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔrentutu na wɔrennwene da biara da bio. Amen.